नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में कत्ल, अगवा बराए तावान, चोरी की वारदातें वो बढ़ती जा रही हैं। और अभी 2 रोज़ कबल दमियाल कैंप में एक ही रोज़ 2 बच्चों का कत्ल का वाक़या हुआ है। और पूरे मुल्क में ये कत्ल की, अगवा बराए तावान की, चोरी की और ख़वातीन से पर्स छीनने की, डकैतियों की वारदातें वो बढ़ती जा रही हैं और इनमें कमी आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता है। नाज़रीन, ये किसी भी मुल्क में ये वारदातें तब बढ़ती हैं कि जब वहाँ कानून और उनकी हुक्मरानी ना हो, कानून पर अमल दरामद ना हो, अदालतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना कर रही हों, थाना और कचहरी जो है उसमें अपनी फ़र्ज़ शनासी न दिखा रही हो, और तब ये वारदातें बढ़ती हैं। हम यहाँ तज़किरा करते हैं सऊदी अरब का कि वहाँ कातिल को 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के अंदर उसका केस ट्रायल होता है और उसको सरेआम फांसी दे दी जाती है। और वो फांसी भी रात की तारीकी में नहीं दी जाती, बल्कि दिन दिहाड़े उसको एक बड़े ग्राउंड में या तो उसको फांसी पे लटकाया जाता है या सरेआम उस कातिल का सर कलम कर दिया जाता है। हज़ारों लोगों का मजमा जो है उस मंजर को देखता है जब किसी कातिल को सरेआम उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। राकम खुद सऊदी अरब के अंदर जब उसूल तालीम के सिलसिले में रियाज के अंदर मौजूद था, तो सबसे पहला जो काम वहाँ देखा है वो 2 अफराद के सर कलम करते हुए अपनी आंखों से देखा है। और हज़ारों लोगों का मजमा मौजूद था उस ग्राउंड के इर्द गिर्द, जिस ग्राउंड के अंदर उन 2 अफराद को सजाए मौत दी गई थी और उनका सर कलम कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर ये वारदातें तभी इसमें कमी आ सकती है जब जो मुजरम हैं उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, उनके सर कलम कर दिए जाएं, चोर का हाथ काट दिया जाए। तो ये इस्लाम की वो सजाएं जो कि इन जराइम से रोकने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सजाओं का हुक्म दिया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, एक केस चोरी का उनके सामने लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करते हुए पकड़ी जाती तो मैं उस अपनी बेटी के हाथ काटने का हुक्म देता। यानी इतना सख्त वहीद है चोर की सजा के हवाले से। तो इसी तरह इस्लाम ने जो भी सजाएं दी हैं, जो सेकुलर कुत्ते हैं वो तो कहते हैं बड़ा इस्लाम जो है वो बहुत खौफनाक मजहब है, दहशतगर्द मजहब है। वो तो ज़ाहिर उन्हें इल्ज़ाम लगाना है, इसलिए कि वो तो इस्लाम को मानते नहीं है। लेकिन लॉजिक ये है कि जब किसी जुर्म जराइम को कम करने की तरफ बढ़ा जाए तो वो सजाएं सरेआम दी जाएं, ताकि लोग खौफ से और डर से जराइम की तरफ ना आए और उनके अंदर एक डर पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए कि अगर मैंने ये जुर्म किया, मैंने किसी को कत्ल किया, मैंने अगर डकैती की, मैंने अगर चोरी की, तो मुझे भी सजा दी जाएगी, मुझे भी फांसी पे इसी तरह लटका दिया जाएगा, मेरा भी हाथ इस तरह काट दिया जाएगा। तो अभी एक वीडियो हमारी नज़र से गुजरी है, अफगानिस्तान के अंदर बच्चों के अगवा और चोरी के वाकयात में 2 अफराद को सरेआम एक पुल पर लटका कर उनको फांसी दे दी गई है और हज़ारों लोग उसको देख रहे हैं और उनकी लाशें लटक रही हैं। तो ये एक लोगों को एक मैसेज देना होता है कि वो बुराइयों की तरफ ना आए। अगर वो इस तरह की बुराइयां करेंगे, अगर वो बच्चों को अगवा करेंगे, अगर वो किसी को ना कत्ल करेंगे, अगर वो चोरी और डकैती की तरफ जाएंगे, तो उनके साथ भी इस तरह सख्ती से कानून उनके साथ निपटेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बच्चों के अगवा के वाकयात हो रहे हैं या बच्चों के जो कत्ल के वाकयात हो रहे हैं, जो दमियाल का मैंने हवाला दिया है कि 2 रोज़ कबल दमियाल में एक हमारे बाराज़ात कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाला बच्चा था, शौकत उसके वालिद का नाम है, और एक और जो केपीके से तल्लुक़ रखने वाला बच्चा था, दोनों एक ही दिन में दोनों कत्ल कर दिए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस और जो इंतज़ामिया है उसको अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, ज़िम्मेदाराना फ़र्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और जो इस मुल्क में बढ़ती हुई वारदातें हैं, अगर लोग उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं,
اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سخت ترین سزائیں دی جائیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پیسوں کی بنیاد پر اور پیسے دے کر مکا کر کے بڑے سے بڑے جرائم کو مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے صرف نظر کیا جائے. پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے اسلامی قانون اس کا نفاذ ہونا چاہیے. قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اور چور کی جو سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اور یہ سر عام اگر لیاقت باغ میں اگر مینار پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ہر ماہ ایک قاتل کو سر عام اس کا سر قلم کر دیا جائے یا پھانسی کے پھندے پر اس کو لٹکا دی جائے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کی وارداتوں کی طرف آئے, کسی کو قتل کرے یا چوری کی وارداتیں کرے. تو یہ اسلامی قوانین ہیں. جو ہمارا ملک ہے یہ بھی اسلام کے نام پر بنا تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج 75 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس ملک کے اندر نہ تو اسلامی نظام نافذ ہو سکا, نہ ہی اسلامی قوانین کی بالادستی ہو سکی, نہ ہی سزائیں جو ہے وہ مجرم کو دی جا سکی اسلام کے مطابق. ناظرین تبھی جرائم کی وارداتیں کم ہو سکیں گی, اغوا وغیرہ تاوان, چوری اور ڈکیتی کے واقعات میں کمی آئے گی جب قانون کی حکمرانی ہوگی. تمام شعبے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. پولیس اپنی ذمہ داری ادا کرے گی, انتظامیہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گی, عدالتیں جو بر وقت فیصلے کریں گی نہ کہ سالہ سال کیس کو لٹکا کے رکھیں گی. اور پولیس کو کی ذمہ داری بنتی ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں ان کی تنخواہ کا بھی تقاضا ہے اور ان کی ڈیوٹی کا بھی تقاضا ہے کہ وہ مظلوم کی دادرسی کریں. جو کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کو ہل کریں, اس کی مدد کریں, اس کی رہنمائی کریں اور عدالتیں جو ہے بر وقت انصاف فراہم کریں. اور جو ظالم ہے, جابر ہے یا جو مجرم ہے اس کو قرار واقع سزا دی جائے. سخت سزاؤں کا اس ملک کے اندر نفاذ کی ضرورت ہے. جب تک افغانستان کی طرح اور سعودی عرب کی طرح یہاں سزائیں نہیں دی جائیں گی تو یہاں پر عوام برائے تاوان کی وارداتیں بھی ہوتی رہیں گی, چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوتی رہیں گی. اس وقت تک کسی چیز میں کمی نہیں آئے گی جب تک لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے ضرورت اس وقت کی ہے, موجودہ حالات کا تقاضا ہے اس ملک کے اندر قاتل کو سر عام اس کا سر قلم کر دیا جائے یا سر عام پھانسی دی جائے, چور کو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور یہ سر عام اعلان کر کے بڑے بڑے جو مراکز ہیں جہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں وہاں اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ مجرم ہے اس کو اسی جگہ پہ پھانسی پہ لٹکایا جائے اور لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع جو ہے اس منظر کو دیکھے. تبھی ہمارے ملک میں امن آئے گا اور یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی, یہاں لوگوں کے کاروبار محفوظ ہوں گے, یہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی. ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.